pagtuo mo nang madawatan nato ang kaluwasan nga libre. Di ba? Pasahon na ko mga igsoon. Dito sa Efeso 2:8. Efeso 2:8. Para makuan gyud tayo no. Nga ang pagtuo kinahanglan gyud nanay buhat. Kay lisod man tuuhan nato nga nagtuo ta sa Ginoo pero wa tay buhat, di ba? Na may uban na tayo. Oh, Efeso 2:8. Kay tungod sa grasya kamo nangaluwas pinaagi sa pagtuo. So grabe tay. Tungod sa grasya sa Ginoo sa atong matagusagang ginabuhi mga igsoon. Maluwag giluwas ta sa Ginoo. Gigrasyahan ta sa Ginoo. Grasya ra gyud sa Ginoo ang tanan. Kung pinaagi sa atong pagtuo diha sa Ginoo, diha natong madawatan ang kinabuhing walay katapusan. Kani yung sa pulong sa John 3:16, di ba? Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod di ana gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo. So kinahanglan nga tuuhan nato si Ginoong Hesus aron madawatan nato ng kinabuhing walay katapusan. Amen? Oh, di ba? Kinahanglan gyud nga motuo ta. Kung kubanan nato sa buhat ipakita nato nga linawas ta. Di ba? Di kay nagtuo ta pero wa nato gipakita bitaw. Wala tayo ipakita sa Ginoo nga nangalagad ta isunod ta niya. Wala ka nito. Nakailara ka sa Ginoo. Nakailara ka niya. At ang tinuod nga nagtuo, musunod gid ka sa Ginoo. Kinakaila man kasi ang Ginoo nag-ilagaran. O nang kinahanglan nga ang pagtuo, ubanan gid nato sa buhat ipakita nato nga linuwas kita. Di ba? O to kay ang bayad sa sala maong kamatayon apan ang gasa sa Dios maong kinabuhing walay katapusan. Tungod sa dakong gugma ni Ginoong Hesus, tungod sa dakong gugma sa Amahan, madawatan nato ang kinabuhing walay katapusan. Managing sa Roma 6:23. Di ba? Madawatan nato ng kinabuhing walay katapusan. Grabe kaninda tayo. Sa aran ta sa Ginoo sa dihang motuo ta niya, madawatan nato ng kinabuhing walay katapusan. Kung ato siyang tuuhan. Di ba? Pinaagi ra gyud sa grasya sa Ginoo ang tanan. Grasya ra gyud sa Ginoo ang tanan nga kita naluwas bisan sa atong pagkamakasasala. Grabe kadako ang grasya sa Ginoo. Grabe kadakong grasya sa Ginoo sa atong matagusa kinabuhi na iya pa gyud gigrasyahan. Siya po'y naghimog way nga mabalik ta diha sa Ginoo. Bisan gabi ka makasasala ang iyang mga katawhan pero tungod sa indakong gugma, iya gyud gibuhat, di ba? Iya gisakripisyo ang iyang anak. Alang nato, di ba? Pero ipakita po siyang anak na even until his death, di ba, ni-obey siya sa sugo sa iyang amahan bisan sakit. Grabe ang mga pag-antos, nakita na gid niya na grabe ang mga pag-antos pero wala siya ni surrender. Kanunay siya gisubmitar sa iyang amahan. Hindi siya, Father, pwede ba nga dili na ako ni imno ning cup? The cup is the suffering, di ba? Hindi siya, Father, pwede ba dili na ako ni imnon? But not my will. Let your will be done. So kanunay siya nga musubmitar sa kabubuton gid sa amahan. Unang pinaagi sa dakong gugma sa Roma 5:8, apan gipakita sa Dios ang gidakon sa pagigugma kanato. Isa makasasala pa kita, nagpakamatay si Kristo alang kanato. Tungod sa iyang dakong gugma, kita naluwas. Pero mao na nay kondisyon, kinahanglan nga atong tuohan si Kristo. Di ba tay? Madawatan nato na mga igsoon ang kaluwasan pinaagi sa atong pagtuo. Di ba? Tama na yun po sa 1 John 1:9. Akong basahon. 1 John 1:9. Matod pa sa English yan na, if you confess your sin in the Lord, He is just and faithful to forgive our sin. Hallelujah. Ang Ginoo maluluyon o matinud-anon nga mapasaylo sa atong mga kalapasan. Ang basahon dire, kung isugid ta ang atong mga sala, siya saligan o makatarunganon nga tungod ni ana mupasaylo siya sa atong mga sala og mahinlo kanato og magahinlo kanato gikan sa tanang pagkadili makatarunganon. So ang Ginoo ra gyud pinaagi ra gyud sa Ginoo tay kita mahinluan kung atong isugid ang atong mga kalapasan.
Diba? Kaya po nakita tayo nung i-admit yun natin sa pamagalingon na kita makasasala. Makita pasaylo si Ginoo, makita una makasasala kita. Kung ano siyang dawato, yun ang personal nga ito nga malupas. Kaya nato maangkon ang kinabuhing walay kalibutan. Diba? Di man kita perfect. Grasya ra gyud sa Ginoo nga magkinabuhi tayo ning kalibutan na nga matarong. Pinaagi sa tong pagtuo diha ni Kristo. Grasya ra gyud niya nga mahimo ta nga matarong. Di ba tay? Karon ang pulong sa Ginoo nagpahinumdom kanato maluwas ta pinaagi ra gyud sa pagtuo tungod siyang dakong grasya sa tumatawag sa kinabuhi. Tulay way ang pagtuo nga makabaton ta sa kinabuhing walay katapusan. Inindot ko din sa Ginoo mga igsoon. Diya siya nag-ingon sa iyang pulong sa Roma 10:28. Ang basahon. Mao ni tay nindot ni tay kay sa tanan nga motuo ni Ginoong Hesus man ning saad. O giatagan ko sila kinabuhing dayon. Di ba? Mata sa John 3:16 tayo. Kasi bisan kinsa nga naiusa kang Kristo ay dili. Kaya ang tanan ay kaya for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believed in Him should not perish but have everlasting life. Kaya gigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan. Ug iyang gihatag ang bugtong anak aron ang tanan nga motuo dili malaglag Ginoon makabaton sa kinabuhing dayon. Iya gid gihatag ang kinabuhing dayon. Og ginatagan ko sila kinabuhing dayon. Og sila dili gayud malaglag ug walay bisan kinsa nga makaagaw kanila gikan sa akong kamot. Ikan kita motuo ni Ginoong Hesus, kita gitagaag otoridad nga mahimo niyang mga anak. So mga anak sa Ginoo. Di ba? O ang mga anak sa Ginoo iyang gisaaran nga iyang gitagag kinabuhing dayon ug iyang proteksyonan nga walay makailog sa kamot sa amahan, walay makaagaw sa kamot sa amahan sa atong matagusang kinabuhi. So dili gid niya ito gutay nga may makaagaw, di ba? May makailog. Gusto gyud sa Ginoo nga naara ta maintain niya. Di ba tay? Muna ato gyud dawaton si Jesus ingon na personal nato nga manluluwas. Ato i-admit kanunay na kita makasasala. Kay dili kita perfect. Grasya ra man gyud sa Ginoo mo nang atong tuuhan si Kristo ug makabaton ta anang kinabuhing walay katapusan na gisaad sa atong matag usa ka kinabuhi. Muna hinda tayo. Kay dili makawang ang atong pagpangalagad sa Ginoo tungod kay ang Ginoo natong gialagaran iya tang gisaaran. Ug pag ang Ginoo gani magsaad dili siya sama sa tawo nga bakakon. Iya gyud nang tumanon. Di ba? Tumanon gyud na sa Ginoo kung sa iyang gisaad nimo. Tumanon gyud na sa Ginoo kung sa iyang gisaad nimo. Dili siya sama sa tawo nga musaad na dili niya tumanon. Karon, iyatak na sa kapunon ang Ginoo nagpahinumdom kanato na ato gyud ikuan nga kita makasasala. Mga ito pasaylo sa Ginoo ug dawaton nato si Ginoong Hesus nga personal nato nga luwas. Di ba tay? Hinindot gyud. Di man makawang ato mga pagsakripisyo, mga buhat sa diya mga lagad ta sa Ginoo kay Ginoo maghatag man sa ganti sumala sa atong binuhatan. Kay matanta sa iyang pulong sa pinadayag sa pagbalik sa Ginoo siya magdala ganti ug tagaan ta niya sumala sa atong binuhatan. So kinahanglan gyud kayod nga mo buhata sa kabubuton sa Ginoo. Mao na pagsangyaw, pagampo, pagdaig, pagpuyo dinhi kalibutan nga matarong. Hindi man makawang atong mga binuhatan kay Ginoo ang atong mga labor dili gid na imo niya tawang ra dili kawang atong mga binuhatan lagi na i-prepare pod si Lord para nimo sa mga tao nga magmatinud-anon sa pagpangalagad sa Ginoo naging iandam niya. Di ba? Mayon din ang Ginoo sa pagsugat sa langit. Well done, my good and faithful servant. Sa dihang mga lagad sa Ginoo nga magiging mga igsoon. Karon, takan sa kapunon ng Ginoo na pinundom na kinahanglan gyud i-admit na to nga kita makasasala. Okay na siya tayo mag-ampo tatay. Lay daw ka tong ulo. Hindi nga pag-ampo, imuhaan ninyo nga personal prayer. Nulsol. Dawaton na to nga wag yun, grasya gyud sa Ginoo ang tanan. Makasala gyud ta, mga itagkapasayloan sa mga kalapasan. Dawaton na to si Kristo nga personal nato na manuluwas.
Okay tayo nga mag-ampo tatay. Sunod mo, hingi nga prayer, mo nga personal nga pag-ampo. Kinasing-kasing, mo kasayod siya matagos sa kasing-kasing, batang Ginoo naglantag is matagos sa kasing-kasing. Ini nga prayer, mo na to ni personal prayer. Prayer, repentance prayer. Mga ito pasaylo, gawatan na to si Jesus. Personal na ito nga manilo. Sige, ito katong ulo. Ginoong Isus, musabat matay, mo ani nga prayer nga personal nga pag-ampo. Ginoong Isus, salamat niining kahaponon. Salamat sa iyong tulong nagpahinumdom kanamo. Idawat kanamo Ginoong Isus ingon personal nga manluluwas. Ginoong Isus, pasaylo ako sa akong kalabasan, sa pulong man, sa buhat, sa hunahuna, sa panglantaw. Ginoong Isus, maghari ka, niining akong kasing-kasing. Gidawat ko ikaw, ingon, na personal nga manluluwas. Ikaw na ang magdominar niini. Salamat sa imong kinabuhi, inyong sakripisyo, alang kanamo. In Jesus' name, Amen. Amen. Grasya ra gyud sa tanan, grasya ra gyud sa Ginoo ang tanan tayo no. Dili gyud nato kaya